la subordonnée complétive conjonctive. في هذا الدرس سنقوم بالتحدث عن la subordonnée complétive conjonctive، ولكن قبل أن نتطرق لذلك يجب معرفة الفرق بين la phrase simple و la phrase complexe، أي بالعربية الجملة البسيطة والجملة المركبة. الجملة البسيطة أو la phrase simple en français هي جملة تحتوي على فعل واحد ويكون مصرف، يعني un seul verbe conjugué. أما الجملة المركبة أو la phrase complexe فتحتوي على فعلين مصرفين أو أكثر. Le texte support. Les touristes anglais déclarent que l'Algérie est un pays merveilleux. Ils pensent qu'elle possède un magnifique désert, des sites historiques et archéologiques très importants. Ils voient que notre patrimoine doit être connu dans le monde entier. للتذكير، la phrase en français الجملة في اللغة الفرنسية commence par une majuscule et finit par un point، يعني تبدأ بماجسكول وتنتهي بنقطة، أي أن في النص الذي عندنا يوجد 3 جمل. الجمل في النص كلها complex، يعني معقدة، لأنه يوجد فعلين مصرفين. مثلا في الجملة الأولى Les touristes anglais déclarent que l'Algérie est un pays merveilleux. هنا la phrase est complexe لأنه يوجد الفعل déclare والفعل الثاني الذي هو le verbe être مصرف في الحاضر أو dans le présent au présent. ونفس الشيء ينطبق على الجملتين الثانية والثالثة. وبذلك نلاحظ من خلال المعنى أنه يوجد جزئين في الجملة ونسميهم في الفرنسية ب les prépositions proposition، لأن préposition هي مثل حروف الجر في اللغة الفرنسية، ولكن proposition وهي جملة. okay. Alors في الجملة الأولى les touristes anglais déclarent نقول عنها أنها proposition 1. que l'Algérie est un pays merveilleux نقول عنها أنها proposition 2. Dans la deuxième phrase ils pensent هي la proposition 1 qui possède ou bien qu'elle possède un magnifique désert, des sites historiques et archéologiques très importants. C'est la proposition 2. في الجملة الثالثة il voit proposition 1 que notre patrimoine doit être connu dans le monde entier. وهي proposition 2. كما نلاحظ أن la proposition 2 commence par que. Dans toutes les phrases elle commence يعني تبدأ بالكلمة que. والكلمة التي توجد قبل الكلمة que هو un verbe يعني فعل. أعيد la proposition 2 تبدأ بالكلمة que dans toutes les phrases. mais ولكن نلاحظ أنه ما قبل هذه الكلمة يوجد فعل، أي أنه هنالك verbe qui précède avec le mot que. alors في هذه الحالة نسمي que l'Algérie est un pays merveilleux une subordonnée complétive. لماذا؟ أولا إذا مسحنا البروبوزيسيون 2 يعني خلينا les touristes anglais déclarent، هنا الجملة ناقصة معنى وحتى في القواعد.
Alors, إذن que l'Algérie est un pays merveilleux, هي صح c'est toute une phrase جملة كاملة ولكن دورها أنها تكمل الفعل ولهذا سميناها completive. وبما أن الحرف que أو الكلمة que هي فقط رابط ما بين proposition 1 ولا subordonnée هي رابط بين الجملتين هذو فنسميها une conjonction ولهذا أضفنا كلمة conjonctif للتسمية تاع الجملة هذه أو la subordonnée هذه. Alors نسميها une subordonnée complétive لأنها تكمل الفعل الذي يوجد قبلها وك بما أننا نسميه une conjonction يعني أداة ربط فقط فإن أضفنا كلمة conjonctif للتسمية الكلية للجملة. D'accord. أما الجملة التي قبل يعني les touristes anglais déclarent هذه نسميها proposition principale. Proposition principale أي جملة رئيسة أو الرئيسية si vous voulez. وما بعدها هي la subordonnée complétive conjonctive أي تابعة لها والتي تلعب دور complément d'objet direct أو دور مفعول به لأنها تكمل le sens du verbe أي معنى الفعل. نفس الشيء بالنسبة للفراز التي تتبع il pense c'est la proposition principale qu'il possède un magnifique désert حتى important هذه تسمى proposition subordonnée complétive conjonctive. كيف pour la dernière phrase أو الجملة الأخيرة il voit c'est la proposition principale عفوا الجملة الرئيسة que notre patrimoine doit être connu dans le monde entier نسميها une proposition subordonnée complétive conjonctive. إذن قاعدة هذا الدرس la subordonnée complétive conjonctive commence par la conjonction que يعني أنها تبدأ دائما que أو مرات نلقو أو نجد que apostrophe. ثانيا elle complète le sens d'un verbe تكمل معنى الفعل. ثالثا elle joue le rôle d'un COD يعني تلعب دور COD أو مفعول به نفس الشيء مثل الإعراب في اللغة العربية. إذن les exercices ou l'exercice d'application il vous demande طلب منكم أن تسطروا على la subordonnée complétive dans les phrases suivantes ولكن يجب الحذر لأنه يوجد فخ أو دخيل. Il y a un intrus. الجملة الأولى Alex promet qu'il fera des efforts. دائما ابدأوا بتقسيم الجملة إلى proposition. قسموا الجملة إلى proposition. يعني Alex promet هي نسميها proposition principale. Qu'il fera des efforts à l'école نسميها proposition subordonnée complétive conjonctive. Et elle commence par que apostrophe. ثانيا Paul adore se promener dans son jardin. هنا الملاحظة الأولى لا يوجد que أبدا. Paul adore se promener dans son jardin. لا يوجد que. معنى أن لا يوجد la subordonnée complétive في هذه الجملة. يعني هذه الجملة الأولى دخيلة إذا صح التعبير أو أنها الفخ الأول. La troisième phrase. Je sais qu'il a pris le train de 8 heures. Je sais, proposition principale, qu'il a pris le train de 8 heures, la proposition subordonnée complétive conjonctive. La quatrième phrase. Le château que je veux visiter est hanté. Les enfants. يا أولادي. يوجد que ولكن انتبهوا. Le château
وبعدها يوجد que. Le château هو القصر، يعني ليس بفعل. alors انتبهوا جيدا ما تغلطوش. Le château c'est un nom، alors ما ليست بجملة أو subordonnée complétive. d'accord. لهذا احترسوا. Cinquième phrase. Il a décidé qu'on partirait à 20h. Il a décidé, principal, qu'on partirait à 20h. Proposition subordonnée complétive, conjonctive. Nous savons que travailler est indispensable pour réussir. Kif kif. Nous savons, principal, que jusqu'à réussir, il a réussir. Proposition subordonnée conjonctive, complétive. Complétive, conjonctive. La mère veut que son fils soit un architecte. La mère veut, c'est la proposition principale, Raïsa ou Raïsia, que son fils soit architecte. On a نسميها ب proposition subordonnée complétive conjonctive. s'il vous plaît انتبهوا جيدا، اقرأوا الأمثلة جيدا لأنه c'est essentiel. لو كان ما تقروش le mot bien la phrase bien vous n'allez pas comprendre لن تفهموا. alors à la prochaine leçon Inch'Allah. merci.